गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वतीन हांव ॲडव्होकेट श्रीनिवास खलम, जनरल सेक्रेटरी गोवा काँग्रेस, तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। आयज आमच्या वांगडा आसात आमचे गोयचे लाडके साउथ गोवाचे MP कॅप्टन वेरेटो आणि साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस प्रेसिडेंट सावियो। आयज एक व्हडलो इम्पॉर्टंट इश्यू आम्ही तुमच्या फुड्यान घेवन येयलेले आसा, तो म्हणजे आयज आमची भारताची जी कॉन्स्टिट्यूशन आसा, राजघटना, ती कशी हे सरकार त्याच्या बद्दल इतले बेपर्वा आसा आणि कशी डॅमेज करीत आसा, आणि आमची सगळ्यात व्हडली जी संस्था आसा ह्या देशाची, ती म्हणजे देशाची लोकसभा, ती आयज ह्या बेजबाबदारपणा खातीर कशी धोक्यान येयलेली आसा। आमची जी कॉन्स्टिट्यूशन आसा ती आमची गोयच्या आमच्या देशाच्या लोकांची कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लमेंट आसा ते वी द पीपल, आमच्या लोकांची पार्लमेंट, आणि थंय आयज जे कितें गोंधळ चल्ला, हांव रिक्वेस्ट करता आमचे MP त्यांच्यानी तुमकां हेचेर मार्गदर्शन करचें। सगळ्यांक तुमकां येवकार नमस्कार। सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। आयज तुमी शॉर्ट नोटिसाचेर सगळे मिडियाचे भाव भयणी हांगा आयले म्हण हांव आमचो साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियो डी सिल्वा आनी आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब श्रीनिवास खलपाकूय देव बरें करूं म्हणटा की रोखडेच ताणें हें घडोवन हाडलें म्हण। हातून सांगचें म्हळ्यार आतां जशें मिस्टर श्रीनिवासान सांगला की आमची कंट्री वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, आणि आम्ही जेन्ना लोकसभेत जावं असेंब्लीन जे निवडून आम्ही धाडटा, MLA जावं मेंबर ऑफ पार्लमेंट जावं, ते आमचो लोकांचो आवाज, लोकांचे इश्यूज, गांवचे इश्यूज जे आसा, देशाक जे आमकां इफेक्ट जाता इश्यूज, ते आमी पार्लमेंटान मांडपाचे। हांवें जेन्ना 8-9 म्हयन्यान खुबशे अशे गोंयचे इश्यूज, आमच्या लोकांचे इश्यूज आणि देशाक पासून कितें अफेक्ट जाता ते इश्यू आमी काडले, बट खुबशे अशे इश्यूज आमकां काडपाक चान्स मेळोंक ना। आमकांच न्ही, खुबशे मेंबर ऑफ पार्लमेंटाक आनी चडशे जे ऑपोजिशनान आसा पळय, जेन्ना सरकार आख्खे देशाचे बरेपण करूंक सोदता आनी ऑपोजिशनाक रिस्पेक्ट दिवन तांचे जे व्ह्यूज आसा ते जे आपणाचे सगळे व्ह्यूज मांडटा ते कन्सिडर करपाक जाय। आमी सध्या पळयलां की जेन्ना ऑपोजिशन जे इश्यूज मांडटा, थोडे इश्यूज डिस्कस करपाक दिना, विच इज कन्सर्निंग द पीपल, द कंट्री, आणि आमकां तो हुस्को जाता कित्याक डिस्कशनाक दिना काय म्हणून। हाचे लोकसभे पयले जे लोकसभा 16 आणि 17 जाली 2014च्यान, मागीर 2019च्यान, आमी पळयलां कशें ऑपोजिशनाक सारखे उलोवपाक दिनासले, सारखे ऑलमोस्ट शट केल्ले। ह्या फावट आमी बरे संख्येन आसा, ऑलमोस्ट इक्वल म्हणपाक जाता, आणि लोकांचो सगळो आवाज आमी थंय मांडटा। पण हालींच ते इतल्याचेर पावला की 27 तारखेर 2 दीस पयलीं इंडिया ब्लॉक जो आसा तांचे सगळे फ्लोर लिडर्स जे आसा पार्लमेंटान, तांणी सगळ्यांनी सायन करून ही लेटर ऑनरेबल स्पीकर श्री ओम बिर्लाक सबमीट केल्ली आसा। तातूंत 12 पॉयंट बरयल्ले आसा, ते तुमकां हांव थोडक्यानूच सांगता की कशें द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज बींग स्टिफल्ड म्हणटा पळय ते। सिंपल म्हळ्यार लास्ट वीक पयल्या सुवातेर आमचो प्रधानमंत्री टायम ना लोकसभेन येवपाक, भायर भोंवपाक ताका टायम आसा, he can visit all foreign countries but no time to come in the parliament. आणि जेन्ना प्रधानमंत्री लोकसभेन येता तेन्ना
स्पीकर ऑफिस गमयता ऑपोजिशनाकूय आणि स्वता लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी आणि सगळे लोक सगळे आमकां मेसेज येता की सगळे खंय आसपाक जाय प्रधानमंत्री येता आउट ऑफ रिस्पेक्ट तो आमचो प्रधानमंत्री that is the norm that is followed. We may be differing in political and ideological front, but as part of democracy, when the prime minister comes to the house, ते गमयता आणि आम्ही सगळे आउट ऑफ रिस्पेक्ट येतात. पण लास्ट वीक कशी एक घटनी जाल्ली सांगनासतना प्रधानमंत्री आयलो आणि कशेंय करून लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक गमले तो आयलो सगळे आयले लिडर आणि तो कितें बरोवन हाडलेले ते वाचले आनी चलून गेलो. नो दॅट इज नॉट करेक्ट. तुवें तर कितें मांडना पार्लमेंटान सगळे मेंबर ऑफ पार्लमेंट आसा जाल्यार दुसऱ्याचो व्ह्यूय तुवें आयकपाक जाय. तो येता आपणाक कितें उलोवंक जाय तें वाचता आणि वता. आणि जेन्ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी स्टँड्स अप टू रिस्पॉन्ड स्पीकर ताका एलाव करिना. आणि जेन्ना सगळे ऑपोजिशनाचे लीडर सगळे मेंबर्स ऑफ पार्लमेंट उबे रावले स्पीकराक डिमांड केलो स्पीकरान एडजन केली. व्हॉट इज दॅट टायप ऑफ डेमोक्रेसी? हे केन्ना जावना. And this is not good and healthy for a democracy. So हातून हांव जे 12 पॉइंट दिल्या जे सगळे मेंबर्स ऑफ द इंडिया ब्लॉक फ्लोर मॅनेजर्स ऑफ द इंडिया ब्लॉक जे मेंबर ऑफ पार्लमेंट आसा सगळे पार्टीचे जावं काँग्रेस जावं सपा दॅट इज समाजवादी पार्टी जावं तृणमूल काँग्रेस मागीर धाकटे धाकटे पार्ट्यो आसा खूब मागीर आमची एनसीपी आसा शरद पवार ग्रुप शिवसेना युबीटी ग्रुप सगळ्या पार्टीचे फ्लोर मॅनेजर्स पळय आसात तांणी सायन मारून कंबायंड एक लेटर ते हांव थोडक्यान सांगता. एक म्हळ्यार फ्रॉम 2019 2019च्यान डिप्युटी स्पीकर लोकसभान अपॉइंट केल्लो which is very very bad for democracy. आणि आर्टिकल 90 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सांगता करपाकूच जाय डिप्युटी स्पीकर आसपाकूच जाय म्हणून. तरी पण तांकां दिसता की ते 2014 2019 कितें करताले ते आतां करतले म्हण आतां जायना. तांची धाव खपना आतां पार्लमेंटान त्या खातीर प्रधानमंत्री येना. तो आयलो की आमी ताका क्वेश्चन करता. तो भिता ही कॅनॉट फेस अस. नेहरू 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 म्हणून 10 वर्सां 11 वर्सां काडली. आता ताका विचारता तुवें कितें केलां ताका सांगपाक काय ना. फक्त वचोन वचोन ते ट्रम्प आनी त्या लिडरांक पांयां पडप तितलेंच. दुसरें लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक कन्व्हेन्शन आसा की रिपीटेडली ताका उलोवपाक दिना स्पीकर. when the leader of opposition that means सगळे ऑपोजिशनाचो तो लीडर भासाभास जावपाक जाय स्पीकर ताका न्यूमरस ओकेजन ताका उलोवंक दिना. कित्याक काय एक्सप्लेनेशन दिवप. तिसरें म्हळ्यार मायक्रोफोन जेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन जावं दुसरे लिडर्स ऑफ अदर पार्टीज ऑपोजिशनाचे और मेंबर ऑफ पार्लमेंट उलोवपाक उठता उलोवपाक लागले जेन्ना ते सारखे असले पॉइंट काडटा जे सरकाराक मान पडटा सोदपाक जायना तांचे मायक स्विच ऑफ जाता. असले ओकेजनाचेर स्पीकरान एक फावट म्हणे आपणाक कंट्रोलूच ना मायकाचेर तर कोण बंद करता. सो असलेय चलता. जेन्ना क्वेश्चन्स आर रेज्ड legitimate questions, that is the time the microphones, be it leader of opposition or other leaders, the microphones are switched off. चौथे एक बिझनेस ॲडवायझरी कमिटी आसा. आमकां रातचे ते एवरी नायट आमकां बिझनेस ॲडवायझरी कमिटीचे कितें बिझनेस आसा नेक्स्ट डे ते येता. तातूंत रुलींग आनी ऑपोजिशनाकूय ताणें कन्सल्ट करपाक जाय फाल्यां अशें अशें जावपाचें आसा.
ते ऑपोजिशनाक कन्सल्टूच करना. फाल्यां कितें येवपाचें आसा, कशें आयलें कितें कांयच ना. सिंपल एग्जाम्पल, एसटी बिल गोंयचें आतां 1 वीक जालो हांव रावता उलोवपाक. आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी काँग्रेस पार्टीचो लिडर श्री राहुल गांधी ताणें स्पश्ट करून सांगुल्लें आसा आमचे जे फ्लोर मॅनेजर की गोंयच्या बिलार कॅप्टन उलयतलो म्हणून. आनी हांव रावता डेली येतलें म्हण, डेली सांगतात 2 येतलें म्हण. आनी तो टायम येतकूच मागीर म्हणटा 4 येतले, मागीर 5 येतले. आनी मागीर म्हणटा सॉरी आज नाही आयला, कालूय येवना. अशें करून करून 2 हफ्ते गेले. सो दे डोंट टेल, यू हॅव टू डिस्कस खंयचे बिझनसाक खंयचे पॉयंट हाडपाचे, खंयचे बील हाडपाचें आसा, कांय कळना. नेक्स्ट, की मिनिस्ट्रीज बजेटान आनी डिमांड फॉर ग्रांट्स म्हूण आसा, जें तुवें आतां बजेट प्रेझेंट केला, तातूंत जेन्ना डिमांड फॉर ग्रांट्स आसता, बजेट प्रेझेंट करतकूच ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टर कम्स बॅक टू द पार्लमेंट आनी ती सांगता आपणे ह्या मिनिस्ट्रीक इतले पयशे दिले, एग्रीकल्चराक इतले, एड्युकेशनाक इतले, डिफेन्साक इतले, हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेअराक इतले, टुरिजमाक इतले. हे सगळे पळय डिस्कस जाता, भासाभास जाता. एका डिमांड फॉर ग्रांट्साचेर 2 दीस 3 दीस 4 दीस पासून डिस्कशन. एकटो मेंबर ऑफ पार्लमेंट आपणाचे गांवचे आपणाचे हे कशें मांडटा. सो की मिनिस्ट्रीज आसा ताचे ते हाडीत ना. डिफेन्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट, ते हाडूंक ना. अशें डिमांड फॉर ग्रांट जे मेन मिनिस्ट्रीज आसा ते हाडिनात, बिकॉज गव्हर्नमेंट फील्स अनकम्फर्टेबल की ऑपोजिशन क्वेश्चन करतले म्हणून. इट इज नॉट क्वेश्चनिंग ऑफ whatever this, but it is भासाभास जावपाक जाय. आनी भासाभास जातकूच सरकाराकूय फायद्याक पडटा की आमी बरे पॉयंट्स दिवंक शकता. सो ते थोडे मिनिस्ट्रीज की मिनिस्ट्रीज हाडिना. सो जेन्ना ते एलाव करिना म्हणजे तुमचो आवाज, तुमच्या मनान कितें आसा, जेन्ना आमी रेज करता तेन्ना आमचे गोंयचे लोक खूब जाण म्हाका मेसेज घालता, हो पॉयंट रेज कर, हे कितें कर. सो जेन्ना हांव उलयतां, इट इज नॉट कॅप्टन विर्याटो फर्नांडीस, इट इज द वॉयस ऑफ द पीपल. सो यू आर नॉट अलाउइंग दॅट वॉयस or the concern of citizen to be raised. Next is एक rule asa 193 म्हणून which allows debates on urgent public issues without voting. तातून voting ना. Now हातून accountability ना, आम्ही इश्यू रेज करता. अशें हांवें रुल्स आहा त्या रुली प्रमाणे हांवें लास्ट 2 विकान डेली हांव नोटीस दिता. खुबशे इश्यूज आसा. जावं आमचे एड्युकेशनाचे जे एप्रिलान स्टार्ट करता 1 एप्रिलाचेर तो इश्यू, ओल्ड गोवाचो इश्यू जालो, आनी अशे खुबशे जे गोंयचे आसा, वॉटर शॉर्टेज, म्हादय जे डायवर्ट करपाचो सगळो प्रयत्न आसा, हे सगळे इश्यू हांव नोटीस दिता. इट इज ऑन रेकॉर्ड. सो सम आर ऑफ अर्जंट नेचर. आमकां आतां अर्जंट हाचेर भासाभास जावपाक जाय. हाचेर वोटींग ना, सरकाराक भिवपाची कांयच गरज ना. दिस इज कन्सर्निंग द पीपल. सो खुबशे अशे इश्यू एलाउड करिना. नेक्स्ट, पार्लमेंटरी स्टँडिंग कमिटी म्हण आसता. पार्लमेंटरी स्टँडिंग कमिटी इन बेस्ट सिंपल वर्ड्सांनी कशें, फॉर एग्जाम्पल डिफेन्स कमिटी. हांव मेंबर ऑफ डिफेन्स कमिटी. आमी 31 डिफेन्स कमिटी मेंबर आसा. सो जेन्ना आमच्या देशाची सिक्युरिटी, आमच्या देशाचे पॉलिसी, डिफेन्स पॉलिसी, आमच्या देशात आर्म्स, एम्युनिशन, कितली प्लेनां, कितल्यो आमचे वॉरशिप्स, सबमरीन वा कितें डिस्कस जाता. आमी 31 जाण मेळटा थंय. एक सर्विसाचे चिफाक आनी आपयता थंय बसयता, डिफेन्स सेक्रेटरी सगळे थंय फेस टू फेस दी प्रेझेंटेशन कितें आसा अशें अशें. सो
आनी फायनली आमी आमचे मांडटा कशें जावपाक जाय आनी कितें, आनी हे कित्याक 31 जाण आमी सिलेक्ट जाल्यार, कित्याक एवरी टायम 543 members can't come and sit. So these 31 members of defense committee, तशे दुसरे कमिटीचे थोड्या हातूंनी 50 पासून आसात, टुरिझम आसा, रेल्वेची आसा, अशे सगळे कमिटीनी हेल्थ, कोल आनी कितें. सो इट इज लायक अ मिनी पार्लमेंट. तुम्ही मेवा, रिस्पेक्टीव मिनिस्ट्रींक आपया, तांकां तुम्ही सगळे ऑडिटींग करा तांचे कशें कितें चल्लां, हे कित्याक अशें, हे अशें कित्याक ना, क्वेश्चन, गिव देम सजेशन्स फॉर बेटरमेंट, आनी ते मागीर फायनल करून मिनिट करून सगळे सायन मारून इट इज सबमिटेड टू दॅट मिनिस्ट्री. हांगा कितें जाता आमकां आतां कळून आयला की एट स्पीकर्स लेवल तो चेंज करता. ते करूंक जायना. आमी कमिटीन, पार्लमेंटरी कमिटीन आमी डिस्कशन केलां, आमी सबमीट केलें अशें जावपाक जाय म्हूण. इन बिटवीन नोबडी कॅन चेंज इट विदाउट टेलिंग. हें चल्लां. सो इट इज इंटरफेरन्स इन पार्लमेंटरी स्टँडिंग कमिटी. नेक्स्ट म्हळ्यार एडजर्नमेंट मोशन दिता आमी ड्युरींग 0 hour. ही ट्रेडिशन आशिल्लें, ते एडजर्नमेंट मोशन हाडपाक दिना स्पीकर. माय डिस्क्रिशन म्हणटा तो, आय विल नॉट अलाउ. सो एक असले सगळे आमचे पार्लमेंटरी फंक्शनान हे मांडलेले आसा. अशें करपाक जाता, अशें तुज्यान हाडपाक जाता, तुज्यान अर्जंट भासाभास करपाक डिमांड करपाक जाता, एडजर्नमेंट मोशन दिवपाक जाता. ना, हे अलाउड करिना थंय. दुसरें म्हळ्यार प्रायवेट मेंबर्स बील आनी रेझोल्युशन. आतां एक्झॅक्टली लास्ट 1 week हांव प्रायवेट मेंबर्स रेझोल्युशन हाडूंक सोदतां. आनी रेझोल्युशन सद्या हांव बरें सांगता. हांव द प्रायवेट मेंबर्स रेझोल्युशन जे हांव हाडटालो इज रिगार्डिंग आमचे तियात्र. आमच्यो तियात्र पळय जाता ताचे 17 एप्रील 2025 133 वर्सां जाता कंप्लीट, 133 years. सो हांवें हें प्रायवेट रेझोल्युशन घाल्लें की इट शूड बी गिवन अ युनेस्को टॅग. इट इज अ व्हेरी युनिक. आमची संस्था एक आमची संस्कृती पळय, इट इज पार्ट अँड पार्सल ऑफ दॅट. And it has played a key role in society. Social message दिवपाक, कितें बरें जाता कितें वायट जाता ते कशें ते एक्टिंग करून, कांतारां करून, म्युजिशियन आसा, सपोर्ट स्टाफ आसा, हे सगळे कितले वर तुमी पयलां आसतलें गांवांनी हे तियात्र जाता. सो हांवें हे प्रायवेट मेंबर रेझोल्युशन मूव करपाक ऑलमोस्ट 8 दीस जाले. आय एम ट्रायिंग टू पुश फॉर इट सो दॅट दे गेट दॅट युनेस्को टॅग. हें ना, म्हाकाय दूख जाता. आनी तातूंत हांवें डिमांड घाल्लें हो प्रोटेक्ट करपाक जाय. सरकारान कमिटी फॉर्म करपाक जाय सेंट्रल गव्हर्मेंटान अंडर टुरिझम अँड कल्चर. आय एम अ मेंबर ऑफ द कन्सल्टेटिव्ह कमिटी फॉर टुरिझम अँड कल्चर. सो त्याच सायडींच्यान हांव पुश करता की एक कमिटी तांकां युनेस्को टॅग दिवपाक. दुसरें जे एक्टर आसा, एक्ट्रेसीस आसा, जाणटे जाले ते म्युजिशियन आसा, तांकां पेन्शन दिवपाक. आनी तिसरें मेन डिमांड म्हळ्यार आमचे गोंयकार आख्खे जगभर आसा. सो हाव द गव्हर्मेंट कॅन लायज विथ आर डायस्पोरा गोंयकार आसा आनी हो तियात्र भायल्या गांवांनी स्टेट स्पॉन्सर्ड व्हरपाक जाता. आनी हातून आमची कोंकणी भाशाकूय बरो तेंको मेळटलो पळय. सो हे करपाक दिना, बट आय विल कीप ट्रायिंग. सो अशे खूब जाण
मेंबर ऑफ पार्लमेंट एक हांवें तुका उदाहरण दिलां तियात्राचें. सो तशें प्रायवेट मेंबर्स बील, प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन हाडपाक प्रयत्न करता तें येना. मागीर संसद टीव्ही जेन्ना ऑपोजिशनाचे लिडर उबे रावतात आनी असले प्रश्न मांडटात, सडनली कॅमेरा दुसऱ्या सायडीक वता. कोण कंट्रोल करता कॅमेरा? मायक बंद जाता. कोण कंट्रोल करता मायक्रोफोन? एक सांगपाचें म्हळ्यार एज एन इंजिनियर आय कॅन टेल यू इट इज वन ऑफ द बेस्ट साऊंड सिस्टम वॉट यू हॅव इन पार्लमेंट. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. वन ऑफ द बेस्ट साऊंड सिस्टम. वॉट इज द यूज जेन्ना तुमचे मायक्रोफोन स्विच ऑफ करता, कॅमेरा दुसऱ्या सायडीक वता. So this is not good for democracy. So Sansad TV is also being controlled. आता हाऊस कमिटी केल्ल्यो आसात सो दॅट खंयचे इश्यूज आसा, खंयचे हे बरे काडपाक ते कन्सल्ट करपाक. सो ह्यो जेन्ना कमिटी फॉर्म करतात तेन्ना ऑपोजिशनान कन्सल्टूच करना. ताचे कमिटीचो चेअरमॅन कोण जातलो कन्सल्टूच करिना. It is not good for democracy. You have to consult the opposition leaders. उनकी कमिटी आसा, ह्या कमिटीचे कॉम्पोजिशन कितें आसतलें त्या कमिटीचो. सो चेअरमॅन कोण आसतलो? वॉट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ पार्टी, वेदर रुलिंग ऑपोजिशन, तातूंतलो बाबा चेअरमॅन जातलो. हें कन्सल्ट करनासतना आपणाक जाय तशें करता. कन्सल्टेटिव्ह कमिटी मिटिंग्स ह्यो रेग्युलरली जावपाक जाय. ह्यो रेग्युलरली जायना. हांवूच आसा टुरिझम एंड कल्चर एक मिटींग जाल्ली ताजे उपरांत, आनी तातूंत जेन्ना मिटींग जाल्ली हांवें खुबशे गोंयचे प्रश्न मांडले. आनी ह्या सरकाराक खुश रावपाक जाय की हांवें ऑपोजिशन म्हण थंय हें करूंक ना. सरकाराच्या फावरान आमच्या गोंयान हें दिया, हें करपाक जाय, इतले पयशे दिया फॉर टुरिझम, फॉर आवर कल्चर. आमची देवळां आसा, आमचे फोर्ट आसा, इगर्जो आसा, हेरिटेज आसा, खंय कितें डेव्हलप करता. खुबशे हांवें पॉयंट मांडले, ताचे उपरांत मिटींगूच ना. सो कन्सल्टेटिव्ह कमिटी अपॉयंट करून कितें फायदो? सो हू इज डिसायडिंग इट शूड नॉट मीट रेग्युलरली? सो दीज ऑल दीज पॉयंट जे मानल्या ते सगळ्यांनी सायन करून इंडिया गठबंधनाचे फ्लोर लिडर्स पळय आसा तांणी स्पिकराक स्वता व्हरून दिले. दीस इज वी डोंट एग्री. हे मातशें तुमी करेक्ट करा. तुमचे कडेन आमी मानून घेना द वे यू आर कंडक्टिंग द प्रोसिडींग्स. सो दीस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. जे कॉन्स्टिट्युशनान आसा, जे बाबा आंबेडकराचे आनी ताच्या टिमान घाल्ले, नाल्यार ते आसपाचे न्ही. अंडर अ पर्टिक्युलर रूल दे हॅव गॉन एंड सबमिटेड. आनी स्पिकराचो रिप्लाय कितें? दॅट यू गो अंडर. ताका विचारलें तूं लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक उलोवंक दिना. दीस इज द रुल्स ऑफ प्रोसिजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिझनेस इन लोकसभा. हातूंत सगळें बरयल्लें आसा. हे पळय आमचे आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्युशन आशिल्लें संविधान, ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आयज पासून कित्याक मानता? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आनी ताच्या टिमान सगळें तांणी घाल्ले, तांणी चिंतुल्लें की अशें जावंक शकता आनी आतां जाता पळय. आनी जेन्ना तांणी स्पिकराक मेळून पळय 27 तारखेर ही लेटर दिली, ताणें फक्त सांगलें प्लीज फॉलो रूल 349. रूल 349 कितें बरयलां आसा? तूं जेन्ना पार्लमेंटान आसा तुवें कपडे सारके घालपाक जाय, तुवें बेट्टो कितें आवाज करूंक उपकारना. पार्लमेंटाचो कॉरिडोर आसा, भितर प्रोसिडींग कॉरिडोरान व्हडलो आवाज करूंक उपकारना. आनी तें सगळें बरयल्लें आसा. सगळें इस्कॉलान कशें आसता भुरग्यांक डिसिप्लीन, तशें सगळें बरयल्लें आसा. तें फॉलो कर. यू हॅव टू एड्रेस, यू हॅव टू बी लार्ज हार्टेड, यू हॅव टू गो बियॉन्ड. यू आर द कस्टोडियन. तुवें आयकोपाक जाय. इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इंट्रस्ट ऑफ द प्रोसिडींग एंड कंडक्ट ऑफ बिझनेस इन पार्लमेंट. सो हे आमी थ्रू आमचे सगळे भाव भयणी मिडिया कडच्यान आमी ह्या लोकांक पावयता. आख्ख्यो देशभर सगळे आमचे MPs गेल्या.
लोकांक सांगता की थोडे फावट लोकांक दिसतले आपणाचो प्रश्न कित्याक येवना, सो कित्याक येवना ते हांगा आयज आमी तुमकां सांगता कशें एलाव करिना पळय ते. एंड वी होप हाचे फुडें आमचो स्पीकर, ताका आमी मानता, रिस्पेक्ट दिता विथ द स्पीकर, दॅट ही शूड गिव इक्वल ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर ऑल द ऑपोजिशन मेंबर्स फॉर बेटर कंडक्ट, एंड इट इज गुड फॉर डेमोक्रेसी. देव कॅप्टन, अशेंच समज चल्लें जाल्यार तुमचो प्लॅन ऑफ एक्शन कितें आसतलो? आमचे पळय ते फ्लोर मॅनेजर, फ्लोर लिडर्स पळय आसा सगळे पार्टयेचे, थंय आमकां एक बरें दिसता आनी तुमकांय बरें दिसतलें कशें दे मीट, दे डिस्कस कशें टॅकल करपाचें, स्ट्रॅटजी कितें, त्या प्रमाणे ते मागीर आमकां आपयता आनी आमकां इन्फॉर्म करता, आमचे कडेन कितें व्ह्यूज आसा ते मागता. सो त्या प्रमाणे आमचे पळय लिडर आसा आनी वॉट एवर स्ट्रॅटजी इज देयर, एज पर दॅट वी वील बी टेकिंग इट फॉरवर्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, so that voice of the people is not stifled. So the ST जे चला आसा बिल तुमकां दिसता पर्पजली अशें कसले बिल? ST रिजर्वेशन ST. पर्पजली त्यांनी देवाक केला आसता. मग काय समजना कित्याक दिस इज नाव थर्ड सेशन. पयले फावट जेन्ना हांवें डिमांड केल्लो, आय रिमेंबर इट वॉज अ थर्सडे, कित्याक आमच्या तो मॅनिफेस्टो नाशिल्लो. मॅनिफेस्टो जो जाल्लो आमी लोकसभाच्या टायमार, तेन्ना आमी म्हणलें की वी वील बी डिमांडिंग, वी वील बी गिविंग रिजर्वेशन फॉर द एसटी कम्युनिटी 10%, आनी त्या प्रमाणे आमी तो मांडलो. रोखडोच मागीर येता त्या विकान आमकां बिझनस हातून दिश्टी पडलें की सरकार बील हाडटा म्हणून. हें बील ते पयले फावट हाडना, यूपीए सरकारान ऑर्डिनन्स हाडलेले 2013, मनमोहन सिंग सरकारान, आनी 4 फावट ह्या गोंयच्या सरकारान लॅप्स करपाक हें केलें, इम्प्लिमेंट करून लॅप्स जाले. सो आतां सद्या ओके, तुमी फॉर वॉट एवर रिजन यू ऑल डीड नॉट वॉन्ट एसटी बील एट दॅट टायम, तुमी हाडले न्ही, आमी समर्थन दिता मरे. सो आमकां कांय खबर ना कित्याक लागून हें करता, नो एक्सप्लेनेशन, नथींग. होपफुली ह्या विकान तरी मातशें कितें तरी करतले. पळय, हांव त्या दिसा आमचो मेंबर ऑफ पार्लमेंट फ्रॉम नॉर्थ गोवा, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर श्रीपद नायक दिश्टी पडलो म्हाका बरें दिसलें बाबा, खूब तेंपान दिश्टी पडलो. आनी हांव तेन्ना म्हजो उलोवपाचो टायम आयिल्लो, 0 आवरान म्हजें 4th नेम आशिल्लें, आनी तेन्ना हांवें चिंतलें सांगताना रिगार्डिंग ए व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू की एंडाक हांव अपील करतलो स्पिकरा फुडल्यान की तूं आनी हांव गोंयकार, आनी तिसरो पळय आमचो आसा राज्यसभान, पॉलिटिक्स गेली तेल्लाय, तिगूय एक जावन गोंया पासून लढाय करया, नाल्यार गोंय गेले बीजेपी काँग्रेस आनी कितें म्हूण अशेंच उरले आमी. गोवा सेव्ह करपाक जाय, ऑलरेडी डॅमेज जाल्ले आसा. फाल्यां तुका आनी म्हाका असले दीस येवपाक ना पळोवपाक की आमच्यान कांयच करपाक जायना. आतां करपाक जाता, तिगूय आसा आमी, जॉयंट जावया आनी लढाय करया. आनी तेन्नाच एडजस्ट जालें, कितें गडबड जालो आनी स्पिकरान एडजस्ट केलो. त्या दिसा इतलें दिसुल्लो आनी आय थॉट पब्लिकली हांव अपील करतलो. फुडें करतलो 100% करपाची पासून गरज ना. तो सिनियर आमच्या एगेन, तूं फुडें वच न्ही, हांव येता तुज्या बरोबर. डू इट इन द इंटरेस्ट. पॉलिटिक्स बिलिटिक्स केलें तेन्ना, लेट्स डू इट फॉर गोवा. So he's not doing right now. Huh? He's not doing. He's not doing for Goa. तुम्ही पोवपाक जाय. One more issue is that in the last 2 days, when we talk about Fort Goa heritage site issue, the local MLA said unity more about Tashakang and why somebody is spreading that fake rumors. We don't know. What do you know this? पहिले सुवातेर जेन्ना म्हाका 3 दीस पयलीं जेन्ना सेव्ह गोवा
सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीच्या मेंबराचो फोन आयलो आनी प्लस आमचो बाब विशाल वडवयकार ताणें फोन केलो की पंचायतान रेजोल्युशनां पास केल्ली ओपोजींग दॅट ताणें धाडलें. इमिजिएटली त्या रातीक बसून हांवें एक लेटर केली आनी पयर सकाळीं जेन्ना बाब सावियो डिसिल्वा AICC मिटिंगेक आयलो ही हँड कॅरीड द रेप्रेझेंटेशन फ्रॉम सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीचे आनी पंचायताचे आनी ते म्हाका बऱ्याक पडले प्लस फोटोग्राफ्स एंड अलॉंग विथ माय लेटर आय सबमिटेड टू द मिनिस्टर. स्क्रॅप इट म्हण स्टॉप इज ओके स्क्रॅप की तुवें हांकां सगळ्यांक कन्सल्ट करूंक ना. सो ते दिवच्या पयलीं आय स्टडीड अंडर वॉट scheme it was called. There is something called Prasad scheme. It's a good scheme, well intentioned, but whether त्या जाग्यार लागू जाता जाल्यार ते स्टेक होल्डरांक विचारपाक जाय. येता आनी डायरेक्ट करता इज नॉट करेक्ट. पंचायतान सांगलें नाका, ग्रामसभान सांगलें नाका. आतां कळून आयलें आमकां की चर्च ऑथॉरिटीज 2021 had raised some queries and clarification and ते क्लॅरिफाय करूंकच ना. सो हातून MLA म्हणटा इट इज नॉट फॉर मॉल वो आनी कितें म्हाका दिसता रिस्पॉन्ड करपाक पासून आय फील सॅड. मॉलाचें क्वेश्चनूच येना. प्रसाद स्कीम इज नॉट फॉर मॉल्स, इट इज फॉर इट इज अ रिजुविनेशन सेंटर लायक अ स्पिरिच्युअल सेंटर. रिजुविनेशन एंड स्पिरिच्युअल सेंटर. मॉल तो आनी खंयचे खंय उलयता. ही हॅज टू बी विथ द पीपल. ज्या लोकांनी निवडून हाडलेलो तांकां सोडून उडी मारली. आमच्या कडच्यान कितें आमी एक्सपेक्ट करूंक शकता. Okay. Sabio, recently you were in Delhi in this outer area. So, because as a South Goa district president, what were the discussions that you discussed with your leaders? Just Delhi. See, there were around 13 states and 3 union territories. District presidents were called for AICC meeting. आणि आमचं म्हज्या बरोबर आमचो लोकांचोय बाब विरेन आल्लो. सो इट वॉज अ गुड मिटींग विथ द AICC. आमचो प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खरगेजी, देन आवर लीडर राहुल गांधीजी वॉज देर, KC Venugopal, the organization, all the leaders were there, and it was an interaction session with Mr. Rahul Gandhi. So as far as we know, that we've been told that more powers will be given to district president throughout the country. So that was the main issue. It was a lot of things. It was a good interaction session, and I had an opportunity to even go on the podium. And the issue which I discussed was regarding the defection, what has happened in Goa. So as people of Goa wanted to know if the defectors will be taken back or given tickets again. And this was a point which I put across Mr. Rahul Gandhiji, and he assured us that no defectors will be taken back again. It was assured in front of everyone. Even the president was also there, and it was around 400 district president throughout around 16 states. So even I brought across to Mr. Rahul Gandhi regarding building the party organization, and I have discussed with the MP in South Goa, MP Captain Viriato. So we are going to hit the ground. We will go to every booth and village level after the parliament session gets over. And there was lots of discussions regarding disciplinary action, and there were more powers will be given shortly. We don't need any sleeper cells in the party of the BJP. तुम्ही माधवीचा इशू काढून ना, माधवीचा इशू कित्याक इन कर्नाटका तुमचीच पार्टी आहा. हांव आन्सर करता तो. Basically not easy. That is mine. बाब गौरीशानूय म्हाका विचारलेले हाचेर. सो हांवें म्हणलें हांव मागीर आन्सर करता तुका. तुमी तर म्हजी स्पीच पळयशात जेन्ना डिझास्टर मॅनेजमेंट बील आयलें, डिझास्टर मॅनेजमेंट बील, तेन्ना खुबशे आमचे काँग्रेसाचे मेंबर्स ऑफ पार्लमेंटान उलोवपाक हें केल्लें. तेन्ना म्हाका एक मॅसेज आयली फ्रॉम आमचो चीफ व्हीप, मेंबर ऑफ पार्लमेंट फ्रॉम केरला,
श्री सुरेश कोडेकुनन ताणें सांगले लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी has told that captain will speak from Goa because he is a tsunami survivor. आपणाक खबर आसा he had survived tsunami आनी जे पळय गोंयांत कितें चल्लां ही इज बेस्ट टू स्पीक आनी म्हाका एक दीस दिलो ताणें तयार जावपाक आनी आय वॉज पुट एज अ लीड स्पीकर फॉर डिझास्टर मॅनेजमेंट आनी तें तर तुमी पयशा स्पीच हांवें स्पश्ट करून म्हादयचे डायवर्जन ओपोज केला. कर्नाटकाचे एमपी आशिल्ले थंय हांवें कित्याक म्हळें आमी तीग जाण एमपी गोंयचे आतां एक जायना जाल्यार आमकां त्रास जातले कित्याक जेन्ना म्हादयचे येता आनी आपणाच्या गांवचे येता ते काँग्रेस बीजेपी सगळे एमपी एक जाता तशें आमी जावपाक जाय. पॉलिटिक्स बिलिटिक्स तेल्ले त्या खातीर म्हणा हांवें आमी एका सायडीक आवय म्हणटा आमची. सो हो हांवें इश्यू ड्युरींग डिझास्टर मॅनेजमेंट हाडलेलो. इफ यू गो टू माय स्पीच यू वील हियर ओपनली इन पार्लमेंट आय स्पोक डिमांडेड नो डायवर्जन ऑफ म्हादय शूड बी डन आनी हाचे फुडें हांव मांडटलो. आनी एक सांगचें म्हळ्यार आमकां सपोर्ट आयिल्लो आसा from Karnataka groups, NGOs, when they heard my speech in disaster management in parliament, हांव नको ते मॉनिटर करता तांणी म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो and they have given me certain information which will help us in our fight. So अशे लोक त्या सायडीक आसा जे आमकां हेल्प करता. If I had not raised, then they wouldn't have been able. So people within Karnataka are also opposing, who have come in contact with us. Okay, तुम्ही एक म्हटले की तुमच्या पार्लमेंटातून सगळे एक अलायन्स जावन झगडला अगेन्स्ट गव्हर्मेंट पूण तो अलायन्स गोंयांत दिसना खंय तरी गोंयांत डिफरंट स्टेटमेंट येवपाक लागला जाल्यार इंडिया अलायन्स आसूंक सुटलें सो तेजेर तुमी कितें म्हणटा? पळय ते दॅट अलायन्स इज डिफरंट. आमच्या पार्लमेंटान आसा ते आमी सगळे थंय एक जावन एज ऑपोजिशन आमी लढाई करता. हे पळय तूं म्हणटा दॅट इज इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स सगळें वीच म्हाका दिसना आय एम द रायट पर्सन टू दीस. इट शूड बी द काँग्रेस पार्टी लिडरशीप इन गोवा इन कन्सल्टेशन वीथ सेंट्रल लिडरशीप. जशें ते आतां तांची मिटींग जाल्या पळय आय वॉज नॉट पार्ट ऑफ दॅट मिटींग. आय वॉज नॉट इवन इन्वायटेड फॉर दॅट बिकॉज दॅट इज ऑर्गनायझेशन. सो सद्या जे आमचो प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खरगे आनी आमचो लीडर श्री राहुल गांधी तांचो फोकस आसा हाऊ टू स्ट्रेंथन द ऑर्गनायझेशन आनी त्या खातीर फक्त आमचो प्रेसिडेंट श्री अमित पाटकर बाब सावियो डिसिल्वा आयज साऊथ गोवा प्रेसिडेंट आनी नॉर्थ गोवाचो बाब विरेन शिरोडकार हे तिग जाणांकूच आपयल्ले अलॉंग विथ द ऑब्झर्वर एंड द सेक्रेटरी. दॅट शोज क्लियरली दॅट फोकस इज टू स्ट्रेंथन ऑर्गनायझेशन. सो हाचेर जे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स आसा ताचेर उलोवपाक प्रॉब्ली आय एम नॉट. पण तुम्ही म्हणता की लेजिस्लेटिव्ह पार्टी आणि इलेक्ट्रॉल पार्टी इज वर्किंग डिफरंट एजेंडा डिफरंट एजेंडा. तुम्ही म्हणतो की इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्सान तुमकां इन्वॉल्व करूंक ना पूण एज अ लेजिस्लेटर म्हणून तुम्ही एज अ इंडियन एलेन्सान तुम्ही फायट करता म्हणून. हय जे पार्लमेंटान आसा आमी सगळे एक आसा आमी. इवन पळय आतां शिरोमणी अकाली दल ती मिसेस हाची मिसेस बादल आसा थंय ती आमच्या बरोबर ना बट एज ऑपोजिशन इफ शी रेजीज पॉयंट वी सपोर्ट हर. सो ते भायर कितें इलेक्ट्रल पॉलिटिक्साचे ते सेपरेट बट भितर बिकॉज इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द कंट्री इंट्रस्ट ऑफ द पीपल आमी सगळे एकामेकाक सपोर्ट करून वी रेज जावपाक. सो गोंयांत कितें जावपाचें आसा हांव जाणा तूं म्हणटा फुडें कितें जातलें दॅट वील बी एट द रायट टायम दे वील टेक अ डिसिजन. बट आमचो जो प्रयत्न आसा जो ताणें म्हणा दॅट आमचें पयलें घर घट करया फाउंडेशन घट करया Organization is the interest of the party. But sir, how you see the AAP leader saying that Congress is not a trustworthy party? As a personal view of yours. कितें म्हणे Congress is not a trustworthy party. Aam Aadmi Party leader. पळय म्हाका दिसता ते आमी डिस्कस करचे न्ही बिकॉज आय एम नॉट द रायट पर्सन टू कॉमेंट ऑन दीस. लेट द पार्टी फ्रॉम द ऑर्गनायझेशन रिस्पॉन्ड टू दॅट. डिस्कस केलं तुम्ही No. It is purely on organization build-up of the Congress party. हम दूसरे पार्टी के लाभ असो ना. It is to build the Congress, strengthen in all the 40 constituencies.
तुमची ना ऑर्गनायझेशन अजून चालू ठेवून कितें म्हणलें ऑर्गनायझेशनाच्यो म्हाका दिसता मे बी तुमकां इन्फॉर्मेशन ना ऑलमोस्ट एवरी वीक एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑर्गनायझेशन ऑलरेडी मिटिंगे चालू आसा 25 झाल्या ऑल ऑफ गोवा अलॉंग विथ द इन्चार्ज डॉक्टर अंजली ती स्वता बाय रोड येता शी अटेंड एवरी मिटींग आता लास्ट वीक मिस्टर माणिकराव ठाकरे आशिल्लो तो ताणें अटेंड केल्या सो एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन खुबश्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी कवर केल्यो. Okay, you can say. Rakesh. So you haven't answered his questions Regarding that remark made by AAP leaders that Congress is not. A no, I said I am not the right person. It's not right on my part to answer. Actually, sir, you were going to answer, but Mr. Khalaf interrupted you. No. But I will never answer something which is not in my. Say I come from a military background. I will never cross into somebody else's domain. Not correct. काँग्रेस लोक दिसता की आप स्प्लिटर अशें दिसता ना हांव ते आता इट इज नॉट राईट ऑन माय पार्ट म्हटल्या मग ना पळय फायनली ते दिल्ली इलेक्शन हरियाणा इलेक्शन अशे इलेक्शन टायमार खुबशे स्टेटमेंट गेल्या ताणें बी खुबशे एक्यूज केल्या ते म्हाका दिसता आफ्टर इलेक्शन जाले पयलीं समज हांवें पळयना तांची लिडर आयिल्ली एक्स चीफ मिनिस्टर हांगा येवन खुबशे तुमचे लिडरांनी म्हटलं त्या लिडराक विचारा न्ही तुमी डू यू फील दॅट आप इज अ स्प्लिटर आय डोंट वॉन्ट टू कॉमेंट ऑन दॅट बट ते कित्याक येतात म्हणजे लास्टाक तेंचे पळय जेन्ना आमी म्हणटा जेन्ना स्प्लीट केन्ना स्प्लीट जाता जेन्ना आमचें घर थऱ्यार ना आमचें स्ट्रॉंग ना आमी तें आतां मजबूत करता गोंयांत वी आर मेकिंग स्ट्रॉंग मागीर कितलेय ट्राय केले कितलेय कोणे ट्राय केले स्प्लीट करपाक जावचें ना न्ही आमी घट आसपाक जाय आमी लोकां फुडल्यान एक ट्रस्ट आसपाक जाय येस वी कॅन ट्रस्ट देम तुम्ही घट नाशिल्ले म्हणून तुमकां अशें जालें म्हणटाले कसले लोक आशिल्ले कचरो गेला तर बऱ्याक जाला न्ही 8 जाण गेले 10 जाण गेले नाव वी हॅव टू जे आसा ते सारकें आता आनी कचरो ना होपफुली क्लियर जालें पूण कचरो ना कचरो गेला म्हणटा तो आता कचरो पोत्तून येवतना मागीर आणि सांगला मरे ताणें सांगलें न्ही राहुल गांधी ताका इन्शुरन्स दिला कोणे एश्युरन्स दिला राहुल गांधी ताका इन्शुरन्स दिला डिफेक्टर्स विल नॉट बी टेकन पूण ऑलरेडी तुमच्या जेन्ना लोकसभेक आलेले पळय तेन्ना थोडे जाण आदी गेलेले पळय ते आलेले तुमच्या बरोबर कॅम्पेन Why? There are some people regret it, but still we can't take it. पण हे पार्टी ताणें फक्त पार्टी एकूच हे करूंक ना लोकांक लोक वोट करतात एका सिंबलाचेर हो ह्या पार्टयेचेर रावन आमी वोट करता त्या पार्टयेचो मागीर घात घेतकूच लोकांक हें जाता इट इज नॉट ओन्ली द इंडिविज्युअल वी हॅव ऑल्सो betrayed the party, you have betrayed the trust of the people. प्रेसिडेंट सांगले की आमची फायदा आधी बीजेपी बरोबर आमचेच लोकांमध्ये जरी आसा कोण आसा तशे ना ते म्हाका दिसता ताजें म्हणप अशें आशिल्लें की बीजेपी इज फॉर एनिमी नंबर 1 पॉलिटिकल एनिमी म्हणटा बट आमी थंय तांचे कडेन लढाई करपाक मोदी तर आमचेच लोक तर भितर आडकव घालीत that becomes the biggest problem for us. So we have to ताणें खंयच्या तरी हातून म्हणा आसतले यू हॅव टू आस्क हिम ही इज द प्रेसिडेंट हांव नाशिल्लो ते हांवें वाचला नेक्स्ट डे पेपरार बट तुमकां दिसना कारण खुबशे लिडर येयना आमी पळयता की सावथाचे तेजे बरोबर नासता हाडया न्ही हाडया तेन्ना 27 काय भिनाका क्वेश्चन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्युशनाची टॉपिकेचेर कितें क्वेश्चन आसा ग्रेटफूल सगळे जाण हांगा आयले म्हणून आमी तुमकां थँक्यू थँक्यू